হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো আমি অনেকদিন একটাও ভিডিও করিনি, সবসময় বাড়িতে থাকি। তো আমি মন্দিরে বিয়ে করছি, আমি আর সায়ন। তো আমি কেমন ভাবে সাজি, মেকআপ কিভাবে করি, কেমন লাগে আমাকে, আমি তোমাদেরকে একটা ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ দেখো গাইজ, এইগুলো দিয়ে আমি সাজবো। শুধু দেখো, তারপরে সাজার পর আমাকে কেমন লাগে। সব দিয়ে সাজবো না, সব দিয়ে সাজবো না, একটা একটা জিনিস দিয়ে সাজবো। শুধু দেখবে যে কেমন লাগে। এটা দিয়ে তো খোপা করবো আমি। খোপা করার পর কেমন আমাকে লাগে একটু দেখবে। আর হ্যাঁ, আমাকে তো সরি, আমাকে তো বলাই হয়নি যে কে আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে, সে বিউটিশিয়ান না, সে তো নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটুকু জানে সেটুকু দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। তো অবশ্যই কমেন্টে বলবেন কেমন লাগছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো। খুব স্পিডে করছি তাই অনেক কিছু আবার দাম দিয়ে দিতে হবে, এটা বুঝতে পারি। বাদরের মতো লাগবে। धड़की यार बजा ढोल हटम टम ढोल हटम टम ढोल हटम टम ढोल हटम टम ढोल हटम बिजली चमकी हो जैसे दुआ बरसी देखो हटम टम देखो हटम टम देखो हटम टम देखो हटम टम देखो हटम नया सा एक फूल खिला है, भंवरा भी झूल रहा है। सहरा सजा मुझसे जुड़ा, छोड़े से ना छूटे ये बंधन। मेहंदी टम टम हल्दी टम टम प्यासी अगन बरसे रे टम टम ढोल टम टम प्यार टम टम बाजे शहनाई देखो रे टम टम पायल की टम टम झल्ले की टम टम प्यासी अगन बरसे रे टम टम ढोल टम टम प्यार टम टम दिल ये मेरा धड़के रे टम टम। धड़के रे टम टम हाथ तेरा मिला जब से रास्ते संवर गए, हाथ तूने थामा है जब से रंग ही रंग भर गए। सपनों का राजा है मेरा खुदा ने है तराशा इसे, रिश्ता ये सदों जन्म का उंगली में बांधा है रे। चांद तारे फीके है सारे, मेरा बलम ऐसा है रे। सजदे करूं तेरे लिए प्यार मेरा तू